صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله محمد صلى الله على النبي محمد صلى الله على النبي محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله كل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله
حسبنا الله ونعم الوكيل. يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين ألطف بنا يا لطيف يا من هو يا من لا له التوصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال خفف عنا ما نزل وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله عليه صلاة الله ألطف بنا يا لطيف يا من هو دائم التوصيف يا من هو عليم يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا وكن بنا رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله عليه صلاة الله ألطف بنا يا لطيف يا من هو دائم. Baca semuanya. يا من لا يخفاه الحال بأمره قائم خفف عنا ما نزل وكن بنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل نفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد في كل لمحة ونفس وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل
نفس عدد ما وسعه علم الله لا إله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه يا عالم السر منا لتكشف الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا سر منا لتكشف الستر عنا وعافينا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لتكشف الستر عنا فو عنا كلنا حيث كنا يا عالم السر منا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupano leberono Barakah Nabi Wali Allahumma ya Rabbana cukupono leberono beras akeh lungo haji barakah Nabi Wali Allahumma cukupono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lungo haji barakah Allahumma ya Rabbana cukupono leberono berasake kanggo ngaji lungo haji barakah Nabi Wali Allahumma ya Rabbana leberono berasake duit ake kanggo ngaji barakah Nabi Wali Allahumma ya Rabbana cukupono berasake duit ake kanggo ngaji barakah Nabi Wali Allahumma ya Rabbana cukupono berasake duit ake kanggo ngaji lungo haji barakah ya Rabbi bil Mustafa الكرم يا ربي بالقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى صيدنا واغفر كرامي يا ربي بالمصطفى صيدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واسع الكرم الله الله ارحمنا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك Allah Allah. Monggo ustadzah di depan. Ustadzah maju ke depan. Ayo ustadzah. Bujana. Ghairuk Allah Allah irhamna. Bujana. Koni kebudi. Allah Allah waqbalna ma lana ghairuk Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair ma ba'd. Katora dek kesematejena para wali santriwan, wali santriwati, hafizakumullahu jami'an. Juga nandek ke seteje para santreh, baik santri belake, santri bini. Saya pertama cangkolang, gula tak topna tantretan, nasihat dek ke abdina pribadi, juga dek ke cakan caru guru. Baik saya asatidah guru lake juga nan saya ustadat. Ayah binti insyaallah abuya 2 kali lipat lebih capek dari kalian. Tapi kita punya amanah 1.200 santri ada di pundak kita. Mestinya kita sebagai guru jadi tauladan. Istighosah seperti ini kita datang duluan. Aib ya kawan, pengasuh pesantren marahi guru di hadapan wali santri. Tapi apa boleh buat? Ini sudah berkali-kali saya sampaikan, guru harus datang duluan. Al-kalam lil jami' al-asatidah wal ustadzat. Mungkin kalau capek-capekan seperti yang Buya sampaikan, mungkin saya 2 kali lipatnya lebih capek daripada ente. Tadi malam jam 3 saya baru datang ke koncer. Subuh harus ngajar kalian. Setelah itu kita undangan jam 8. Nyampe ke koncer, ingin istirahat karena masih belum bisa tidur tadi malam. Tedu ngabira atas motor, datang tamu. Setelah Jumatan tamu nggak selesai sampai pengajian ke Pakuniran. Datang ke sini langsung sambut tamu lagi. Sampai sekarang, ikhwan, main dan istirahat. Ad-dunya mahi mizah. Dunia ini gak main-main. Ini 1.200 ada di pundak kita.
Ayo, atakallam makum min qulubina, qalbun min qalbin, hati ke hati. Aib, Abuya berkali-kali aib marah ke kalian, sampai sekarang marah di hadapan wali santri. Haula amanah alaina. Gimana kita akan pertanggungjawabkan amanah ini di hadapan Allah? Kalau kita sebagai guru istighasa ataupun ngajar, nggak pernah ada dari kalian itu datang tepat waktu. Senantiasa Abuya itu gini, sudah di WA ini mana gurunya, baik yang banin ataupun yang banat, nggak ada yang tersentuh hatinya. Aina qulubukum, mana hati ente? Kullukum mas'ul, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kita semuanya nanti akan ditanyakan sama Allah tentang amanah kita. Kamu disuruh ngajar, gimana amanah apa enggak? Datang tepat waktu apa enggak? Samihni al-kalam syadid. Ya, tapi ini harus saya sampaikan demi kemaslahatan kita bersama. Saya enggak malu menyampaikan ini di hadapan wali santri yang semestinya tidak layak. Tapi apa boleh buat? Ini sudah beberapa kali saya sampaikan di hadapan kalian waktu rapat. Gak ada reaksi. Aib ya kawan. Jangkolang dan tretan iki nyon pociaki badan kaulah mater mukai parina kuat nyon amanat kadinto. Amin. Ban kadinto pada pansaponapan pengumuman saya parlo yung memaki dek panjenengan berkaitan bareng potra-potrena panjenengan. Saya sakit-sakit kadito khususnya badi melaksanakan semesteran. Nyona sobaja perengaki makle tidak terjadi miskomunikasi. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian akhir tahun Madrasah Tsanawiyah atau MTS Nur Huda dan Madrasah Aliyah atau MA Nur Huda, maka ada beberapa poin yang perlu diketahui oleh wali santri. Di antaranya, 1. Pelaksanaan ujian akhir tahun pada hari Sabtu 21 Juni tahun 2025 sampai dengan 26 Juni 2025. Jadi mulai lakuna kak dito kok 21 Juni. Oh ini yang formal. Ya. Kak dito se formal mulai dari tanggal 1 Juni. Manabi Madin jaki kak dito bakal yung memaki juga. Administrasi ujian sebesar 165.000 dengan rincian 65.000 untuk ujian dan 100.000 untuk pembayaran LKS, lembar kerja siswa. 3. Terakhir pembayaran administrasi ujian pada hari Jumat 20 Juni 2025. Hari Jumat 20 Juni jadi Jumat saya bakal datang berarti. Pelaksanaan ujian akhir tahun menggunakan handphone. Khusus siswa-siswi kelas 3 Tsanawiyah, ujian menggunakan kertas, tidak perlu mengumpulkan handphone. Siswa-siswi kelas 3 Tsanawiyah. Sekali lagi, siswa-siswi kelas 3 Tsanawiyah, ujiannya menggunakan kertas. Maka tidak perlu mengumpulkan handphone. Yang keenam, pengumpulan handphone pada hari Jumat 20 Juni 2025. Jadi Jumat saya bakal datang kadito pengumpulan handphone mulai dari jam 8 WIB lastare ngaci badan kaula kak dinto. Nah karena setengah belu lastare kopokol belu panjenengan kenging kangkuy ngumpul lagi handphone. Sampai dengan jam 22 WIB sampai pukul 10 malam dengan kriteria sebagai berikut.
Handphone yang dikumpulkan dalam keadaan normal beserta charger. Eki nyona kumpulaki sareng pangecesna. Karena saya ngeces kat itu deki cakan CTU. Handphone diberikan nama lengkap dan alamat siswa. Diberi nama lengkap Andin Besera benyamana santrena, nyaman putrana panjenengan atau putrena panjenengan. Handphone sudah terisi data sebesar minimal 4 giga. Minimal 4 GB. Gigabyte. Engki. Jadi nyona paringi data, ISE data karena pelaksanaan ujian gak dinto butuh data. Seterusnya pun handphone agar tidak dititipkan kepada hantri. Cangkolang. Pak Bapak, Bu Ibu, nyona cek beki ka santre, tapi beki ke petugas. Deki hari Jumat mulai pukul belu, Bu Jumat bakal dateng pada petugas ah. Eki. Santri bini neng madrasah santri bini, santri laki kak dinto. Manabi cangkolang beki dekas anaan pas pangki bereng keamanan, lenika yang kepelanggaran deki pontut sareng keamanan. Handphone dikumpulkan ke kantor sanawiyah atau aliyah. Manabi silake kantor aliyah kasa. Patuh. Manabi kantor sanawiyah ibu dina tangga gak dinto. Manabi sebini kantor barat untuk santri putri. Borok kasa. Paling di doja madrasah banat lantai dasar gak dinto kantor kantor santri bini. Seterusnya pun kadinto dari pengurus santriwati separlo yung memaki setong tidak diperkenankan izin pulang dalam bentuk apapun bagi kelas 3 sanawiyah dan kelas 3 aliyah kecuali dengan izin pengasuh. Cangkolang dan teretan selake ben sebini kelas telok sanawiyah, kelas telok aliyah tak kenging Paleman kecuali langsung tidak kabupaten kaula. Cangkolang hal kak dinto demi sobaja mengantisipasi dan meminimalisir sobaja nak dinto tak ambu sabelunah ujian pesantren. Ampun tanda tangani sareng panjenengan kesepakatan untuk mematuhi peraturan pesantren. Bektona pertama panjenengan memuntuk putra-putrina panjenengan. Samping tanda tangani bapaan juga tanda tangani nak kanan. Bahwa bapak benak kanan siap mematuhi peraturan pesantren. Nah termasuk peraturan pesantren agar tidak boyong kecuali sesuai dengan ketentuan undang-undang pesantren. Jadi nikah berapa tahun terakhir Kak Dinto banyak keluhan dari guru-guru nak-anak lastare kelas tolok aliyah banyak sambu ini kata kenging iki kelas tolok sanawiyah cong tidak boleh laki ataupun perempuan nggak boleh berhenti. Kalau berhenti berarti berhenti dengan tidak terhormat tanpa seizin pengasuh berarti. Paham tum? Sudah di sini kamu belajar yang rajin. Kamu kalau berhenti sekolah berhenti mundok. Wah, yang awalnya sudah hampir menjadi anak yang saleh, alim, akhirnya enggak jadi. Naudzubillah Allah. Banyak anak-anak santri yang berhenti dari pondok pesantren tengah jalan, akhirnya justru menjadi anak yang nakal. Naudzubillah. Sudah. Jadi seperti yang kalian hafalkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji beliau mengatakan ala lan tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmu'iha bibayani zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Jadi kotu tulu zamani cong nyaman muntuk kotu abid cong mun muntuk ning 3 tahun berarti perak kampung kami ya jangan sampai begitu.
Ya, siap ya. Yang kelas 3, mana kelas 3? Anak laki kelas 3 Tsanawiyah ngacungkan tangan. Ngacungkan tangan. Ya, siap untuk lama mundok. Nah, mana aku enggak semangat ini. Siap? Nah, bagus, sudah turunkan. Yang perempuan kelas 3 Aliyah, kelas 3 Tsanawiyah, coba ngacungkan tangan. Ngacungkan tangan, bukan begini. Kalau begini ini bukan ngacungkan tangan, gini. Kemah. Ngacungkan tangan begini ini. Peketas tanah. Siap ya? Sampai sarjana nanti insya Allah. Bah, ada saya jawab. Siap? Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengan alasan apapun, sakit, ya kayak tipes, kayak cetak, kayak apa bayi, tidak boleh. Khusus untuk kelas 3 Tsanawiyah dan Aliyah, sementara perizinan langsung dihandle oleh pengasuh. Yang kedua, pelanggaran yang terjadi ketika pulangan merupakan tanggung jawab wali santri dan pengurus pesantren. Pak bapak bu ibu, ebekton gula sambutan haflatul imtihan, gula matur ke panjenengan. Nyoona jaga pak bu, putra-putri panjenengan ebekton pelemanan. Karena pengurus tak bisa jaga menabi neng combon masing-masing. Nikah bukan berarti anak-anak santri oleh melanggar, ben pengurus tak oleh menindak. Eki, deti pelanggaran ini pun duk, pelanggaran neng compo, manabi pangki pengurus kotui tindak. Maksudnya pun abdina, manabi neng pun duk, ini kan bisa dipantau 24 jam, bareng pengurus. Mana bidang compo kan tak bisa. Mangkan pas raki dek kering sepona. Benih umpama na pasi pangki melanggar, pengurus pas harus tinggal diam. Ini ke pesantren. Pelemanan, otabe tak pelemanan, status pakun santren. Nah kali, ini ke kotu tekesaki karena beda sebagian wali santri mator nggak nikah. Loh, katanya Buya itu kalau sudah di rumah tanggung jawab bapak ibunya. Pengasuh dan pengurus oleh ronoro. Ini kegelero. Paham ki? Eki deti manabi tindak bereng pengurus gara-gara beda pelanggaran neng compo nyona etarema. Ken makin gula tanya deka deka bapak ibu wali santri siap nerema ki? Manabi tindak bereng pengurus pelanggaran sebeda neng compoan panjenengan siap ki? Eki siap nerema. Nomor telok kerelaan wali santri ketika putrinya mendapatkan sanksi dari pengurus apabila melanggar yang mana sanksi telah sesuai dan telah tertera dalam undang-undang pesantren. Nyokona karidena. Nyokona karidena. Cangkolang pak bapak bu ibu tak kenging wali santri ini kang ucap. Mayukum tak gerun nak ruah. Turun di anak, jorotang anak. Suruh tak sarah syaga boy. Tak kenging. Engki tak kenging panjenengan ngucak ngak nikah. Mun ngucak ngak nikah. Mati ngucak. Akhirnya tak bayin dalam matena alias ilmu-ilmu sebakal eka oleh bereng putra-putra panjenengan. Tak kira bakal dati ilmu sebarokah. Na'udzubillah. Tak kenging kan. La yambagi lil murid an yakula li syaikhihi lima. Dan dia pun al-imam Asy'arani dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Eki nika nak kena santre mau kitab pon hatam nyamana Al-Anwarul Qudsiyah. Sebut lagi tak kenging santre nika ngucak ke guruna. Beh mak de ya. Ngucak mak de ya. Nika tak kenging. Apa boleh pak? Apa mak tagren ni cokoro pun. Apa mak tagren ni kundul tangan nak jadi ya. Ceperai kundul seminggu pun tombu boleh ki. Saya areng dia berarti tukang melanggar ya. Eki. Bu ibu ki, cangkolang, mbian mun ngucang kenika, njo apa pengurus jebeni anan tibi, jebeni penakana. Ah, sehingga mi iblis bi pengurus, mai pemuntuk.
Ayo, bangun jadi remah. Mai pemuntuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Saterusipun pembayaran syahriah agar membayar rutin setiap bulan. Cangkolang dan teretan. Bedena kana kadito manabi majar syahriah setahun sekalian. Nika ki pendenan tibang tak majar, tapi nika merepot bendahara. Merepot bendahara. Sedeng bendahara ini kan abelence sabenare. Manabi panjenengan majar syahriah nika panjang tumpuk ke bulan Ramadan, le bulan Sya'ban, bulan Recep, terus kemudian Ramadan ngangkui pesen sera. Ngakun pesen sera. Nginjam ke Bang Mekar. Beremah. Eki. Jadi kau majar bulan mak letak merepot bendahara eki. Cangkolang dan retan gula ampun tanya kaca-kaca. Sisa kelas nang Mekah, baik adik kelas, kakak kelas juga. Ternyata ikan tonika paling muda. Eki. Asa gula ngakui kancah ne Malang ternyaki. Ya Abdul Rashid, kamu di sini santri-santrinya syahriahnya berapa? Kam syahriah. Bihuna ya akhi. Syahriah nabaan, santri nabaan yang idina bulan berempah. Telok seket. Dan gula mingakan telok kali. Ternyata pada mingakan to akan dua kali. Pada. Dan gula mik sate, punten, pada mik tahu, tempe, cakalan, pada mingakan to. Eki. Jadi nikah pun ditekan supaya tidak memberatkan dek kawali santri. Maka nyontolong supaya bejer mana bisa ki, mana bisa, pak bisa. Bejer saben bulan. Saterusipun dan tretan mana bagian usaha Mahbub. Cangkolang nikah saben Ramadan. Nak-nak kadinto putra-putra yang panjenengan beri kalender supaya jual. Beda yang ngocak de kebetulan kaula ngak nikah. Mata beri sembako sekali. Patore gula beras lo jual. Kalender kasa setong. Engki supaya beda hasil kapontuk engki. Tapi hasil lah nikah kurang makin. Pontuk bini abangun pontuk lemar ruangan mangken. Jadi kak emak kiri antaran dari kalender nikah. Pak, kamu aja gula tak oleh bantuan dari pemerintah. Gula tak oleh bantuan dari polisi, dari tentara, sobung. Nganti lagi apa? Nganti lagi biar nikah. Termasuk abangun mangken kamar anak-anak santri bini kasa. Si diboro lantai 2 diboro di lauk eki kasa diantara hasilnya kalender teretan mata ajual beras bayi kiai tak ajual gula bayi nak anak patore gula mun pleman 20 kilo pernah kana hasil kasa nomor 70 saya paling utama potra-potra panjenengan yang patore kalender kasa mak le tombon panjenengan saya pajeng beni fotona inol male saya pajeng fotona ula fotona aulia nikah. Saya nomor 2 iklan pesantren Al-Maliki iklan kebagusan saya kan pada tamoy ngabas pakai kalender. Produk di mana? Berapa? Kasa, lemon patore gula. Ada berak buru ka bitjeng yu. Sobung iklan, sobung napa ka kebagusan. Nika maksudnya. Nika terpaksa gula jawab karena beda pansaponapan pertanyaan, pansaponapan komplain dari wali santri malam makin ini kepon jawab nah.
Iki. Sejempel gula tak neguk nih hasil lah. Dari bagian usaha langsung ke bagian sarana prasarana, ke bagian apa? Beli semen, beli besi, majar tokang, kasa. Iki. Termasuk diantaranya kantin di lauk kasa manabi majar tokang, gula tandi tangaki obeng, suruh minta ke bagian usaha. Mangkana cangkolang semborana ki se ajulen di luar cangkorang semborana. Mon bisa putra-putri panjenengan ngubengin apa bayi pon ngubengin kasa. Hasil lah kakak kerja usaha. Kini kak majar listrik. Kaman nih kasih majar listrik. Mana bita dari keluar. Janggun gula nih kasih jual. Iya mon baju. Kini kak dari hasil usaha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cong, ayo pikir pakai logika. Dari ente kembali ke ente. Pakun cepet ampun. Tuhan bisa. Aduh. Tafakkar ya Ibni. Pakai logika. Jadi kamar mandi kamu itu tempo hari ada laporan. Airnya kurang. Saya ngempur dari mana? Yaitu dari Ustadz Mahbub. Ayo berapa ben hasil setia? Dari mana dia punya hasil? Dari ente. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah nikah estona malam mangken bigula teroyu mumakina nak anak santre sekita amajar kalender nikah. Engki karena mangken bangga pun nikah foto kasa. Nikah bagian sarana prasarana abu ya. Belum bayar tukang. Minggu ini 2 juta. Nah, dari Mangalengan kok. Eki. Pas temongkor kak dito, kita ibajar juga, ngicem, kira-kira 6 juta petongatos. Minggu si temongkor. Semangken, karena kau kak dito jen sekoni, akhirnya bajaran jen sekoni. Sekalian ki dari kama, ki dari potra-potri panjenengan, bektor lemeleh nang kantin. Potra-potri panjenengan, bektor nyambi kalender. Kasa abeli deka potra-potri panjenengan tibi. Ki di samping, ki dari badan kaula juga. Dari badan kaula juga. Manabi paringi rezeki berkusya Allah Ta'ala tak buru kaman-kaman. Buru anak-anak santri. Buru ke pondok. Buru dek putra-putrin panjenengan. Alhamdulillah. Saterusipun nikah dari Madrasah Diniyah. Pengumuman persiapan ujian semester genap. Pelaksanaan ujian Madrasah Diniyah hari Sabtu sampai Ahad. 14 sampai 15 Juni 2025. Berarti mulai besok, Jong ya. Madrasah Diniyah dimulai besok. Formal MI, MTS, MA dimulai dari hari Sabtu sampai Kamis 21 sampai 26 Juni. Pembiayaan semester Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah pembiayaan semesternya 40.000. Untuk kelas yang mau lulus ke marhala selanjutnya wajib membayar uang ijazah. Jadi kelas telok ulia, salis ulia, salis usta, salis ula itu dikenakan uang ijazah sebesar 30.000 karena agak bayi ijazah. Ijazah gak kemana-mana, kembali ke kamu. Berikutnya yang formal MTS dan MA tadi sudah disebutkan 100.000 LKS dan 65.000 untuk semester. Catatan terakhir pembayaran untuk yang Madrasah Diniyah 13 Juni. Malam mangken dan tretan ki karena laguna bon semesterna. Untuk formal Jumat 20 Juni akati se iumaki furu. Bagi yang tidak melunasi tidak diikutkan semester. Jadi tak oleh nurok semester. Nikah cangkolang benikeng teka sopa aja majer. Manabi tak beri sanksi akati gak dito akhirnya
Subung semajer akhirnya. Perihal ujian, Madrasah Diniyah menggunakan manual, formal, Tsanawiyah dan Aliyah menggunakan Android, kecuali kelas telok Tsanawiyah tadi yang sudah di umumkan. Info lebih detail berkenaan dengan HP Android akan disampaikan di grup madrasah. Di samping Ki Puru Kak ditompon yumu maki abtina, dan insyaallah sareng TU bekal yumu maki neng grup madrasah. Waktu pengumpulan HP serentak hari Jumat 20 Juni. Jumat saya bakal datang. Akatia saya yumu maki Ki Puru pukul beluk, mulai pukul beluk sampai pukul 10 malam. Mantar muka parina lancar cekeh, dan mantar muka putra-putrina panjenengan parina semangat ajarnya pondok, dan insyaallah dadi putra-putri sesolihin solehat, apek teh dek orang sepo dua na, apek teh dek para guruna, dadi kebanggaan dek kajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wal 'amal wa na'udzubika minaz zayghi waz zalal. Allahumma urzuqna al-ijtihad al-jidd wal ijtihad fi at-ta'lim wat tadris ya rabbal alamin. Allahumma urzuqna al-jidd wal ijtihad fil ibadah wa fi qiraatil Qur'an wa fi sholati ala Rasulillah wa fi al-awrad wal adhkar fi qiraatil awrad wal adhkar ya rabbal alamin. Habib ilaina al-iman zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minal muttaqin waj'alna minas salihin waj'alna minal mukhlisin ya rabbal alamin. Ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana awsil ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ma yasurruhum minna min a'malina wa aqwalina wa ijtihadina wa tadrisina ya rabbal alamin. Allahumma awsilhum minna ma yasurruhum, Allahumma awsilhum minna ma yasurruhum, ij'alna qurrata 'ainin lahum, Allahumma ij'alna qurrata 'ainin lahum waj'alhum qurrata 'ainin lana waj'alhum qurrata 'ainin habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna hadina muhtadin ghairu dhallin wala mudillin harban li'a'daik silman li'awliyaik nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaik bijahi nabiyyikal Mustafa wa habibikal mujtaba an taj'ala lana min kulli hammin faraja min kulli dhiqin makhraja min kulli bala'in afiyah ya arhamar rahimin. Tantretan malam maka dinto terjadi gempa ni benda besar ngiring doa da kajunan Allah taala matur muka benda besar pacewa dari bala, pacewa dari musibah, pacewa dari gempa bumi. Matur muka kaula serang panjenengan Gusti Allah taala pada bersemangat ibadah sehingga nak detika bulan Allah taala saya kasokani ka billasi Gusti Allah taala. Allahumma ya rabbana ighfir aba'ana wa ummahatina khususan muassis hadzal ma'had Abu Yakil Haji Abdul Mu'izz Tirmidzi. Ighfir lahu warhamhu afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' madkhalah wa usilhu bil ma'i was thalji wal barad naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaik jahi nabiyyikal mustafa wa habibikal mujtaba an tarhama aba'ana wa ummahatina. Allahumma atiq riqabana wa riqaba aba'ina minan nar, atiq riqabana wa riqaba aba'ina minan nar. Allahumma haqqiqna bihaqa'iqi ahli suluk wasluk bina masalik ahli al-jazab. Allahumma haqqiqna bihaqa'iqi ahli suluk wasluk bina masalik ahli al-jazab. Allahumma ya rabbana innana nas'aluka wa natawassalu ilaik bijahi nabiyyikal mustafa wa habibikal mujtaba an taj'alana minal ulama al-amilin khususan auladana wa banatina al-muta'allimina fi hadzal ma'had at-talibina lil ilmi fi hadzal ma'had. Allahumma iftah 'alaihim futuhal 'arifin ij'alhum minal ulama'il 'amilin ij'alhum minal ulama'il 'amilin ij'alhum minal ulama'il 'amilin wa minal fuqaha'i wal muhadditsin wal mufassirin wa min warasati sayyidil anbiya'i wa jallil mursalin sayyidina Muhammadil amin. Allahumma ij'alna wa iyyahum
من أهل التقوى والإبادة والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعصية والشر والضير يا رب العالمين. اللهم ارزقنا برهم ولا ترزقنا ضيرهم، اللهم ارزقنا برهم ولا تجعلنا ضيرهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منكم.